tahun ini adalah tema buat gereja Pentakosta COP. So let us read this together. Mari kita baca bersama-sama tema yang besar-besar ini ya, sama-sama. 1, 2, 3. Let's go. Dibebaskan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan panggilan. Wonderful. Let's do it again. Ready? Go. Dibebaskan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan panggilan. Hallelujah. Haleluya. Put your hands together for the Lord. Tangan kaki dua. This year we have been unleashed to live a life that is worthy of our calling. Jadi dalam tahun ini kita harus punya beberapa kriteria atau beberapa daftar di mana kita harus memenangi hidup kita sesuai dengan panggilan kita. Last year we were unleashed to transform our world. Kalau tahun lalu temanya itu kita harus mengubah dunia kita. But this year we have been unleashed or released to go and live a life that is worthy, a life that is good, a life that is like the life of Jesus Christ. Jadi tema tahun ini adalah bagaimana kita itu memiliki hidup yang menggenapi sesuai dengan hidup yang seperti Tuhan Yesus, hidup penuh dengan kelayaan, hidup penuh dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus So Kristus. tonight I'm going to open this series up with the call to live a worthy life. I'm talking about God's call over your life. Jadi saya mau berbicara malam hari ini tentang panggilan Tuhan, di mana Tuhan mau memanggil kita untuk kita hidup di dalam hidup yang penuh dengan kelayaan dan juga hidup dengan sesuai dengan panggilannya Tuhan. Today, all over the world, from one nation to the next, God is calling people to Himself. Jadi pada masa saat ini di seluruh dunia Tuhan memanggil setiap orang dari bangsa-bangsa untuk bisa hidup sesuai dengan panggilannya. He is raising an army, He is raising a bride, He is raising a precious people out of the world for Himself. Dia membangkitkan mempelai-mempelainya, dia membangkitkan pasukannya, dia membangkitkan umatnya untuk bangkit bagi Kristus Kerajaan Allah. And He is sending people, evangelists, missionaries, men of God, to different parts of the world to proclaim the gospel so that people can be called into the kingdom of God. Ya, dia mengutus orang-orang ini untuk pergi memberitakan Injil, untuk ke misi-misi supaya bisa memenangkan banyak jiwa untuk datang kembali respon terhadap panggilannya Tuhan. This is a call from darkness to light. Ya, artinya kita itu sedang dipanggil dari kerajaan kegelapan menuju ke kerajaan terang. This is a call from hopelessness to a life of hope. Itu adalah panggilan di mana sebelumnya kita tidak memiliki pengharapan, kita sekarang sudah memiliki hidup penuh dengan pengharapan. This is a call from death to life. Ini adalah panggilan di mana kita berubah dari dulunya kita mati, sekarang kita menjadi hidup. And those who respond to that call and who say yes to that call, He blesses them, He gives them life, and He prepares them for heaven. Jadi bagi orang-orang yang berespon terhadap panggilan-panggilan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati mereka dan mempersiapkan mereka supaya mereka bisa masuk kepada kerajaan surga itu. This call is not like the call where you will say your mother is calling you, or your auntie is calling you, or your father is calling you, or your medical doctor is calling you. This is a call that is different. This is a call that is special. This is a call from the Almighty God Himself. Jadi panggilan ini bukan hanya sekedar panggilan yang biasanya Bapak panggil kita, Mama panggil kita, Teo panggil kita, tapi ini adalah panggilan-panggilan yang spesial di mana itu dilakukan oleh Allah kita yang maha besar, Allah yang maha dahsyat itu. Hallelujah. Haleluya. If your father, your mother, your auntie calls you and you don't go, maybe nothing happens. But if God calls you to life and you say no,
you have condemned yourself. Means you are lost forever. You can never recover from the cost or from the loss of saying no to God. Jadi kalau misalnya kita dipanggil sama papa, mama, Teo, kita nggak dengar-dengaran dengan panggilan itu, mungkin tidak akan terjadi sesuatu. Tapi kalau yang panggil adalah Tuhan kita, pencipta kita, yang memanggil dari kematian kepada hidup, itu sama seperti kita mendatangkan kutuk atas hidup kita. Kita mau seperti itu? So this call is a very special call. Jadi panggilan ini adalah panggilan yang spesial. And oh, I'm so happy that He called me. Dan saya artinya kita harus ngomong sama Tuhan, Tuhan saya senang, Tuhan saya bersuka cita karena Tuhan panggil saya. When I went to school in order to work as a CEO in the medical field. That is what I went to school for. Ya, saya dulunya itu sekolah itu untuk menjadi dokter karena saya sekolah di sekolah medis. But when God called me, I had to say bye-bye to that profession and to say yes to Jesus Christ. Jadi waktu saya itu ketika Tuhan panggil saya tinggalkan sekolah saya harus meresponi panggilan Tuhan itu. My wife went to school to be a university professor. Jadi kalau istri saya sekolahnya untuk menjadi profesor di universitas. She was teaching in a university in Boston. Jadi dia adalah seorang dosen di University Boston. But later when God called us, we had to lay everything aside and say yes to Jesus Christ. Jadi kalau Tuhan sudah panggil kami tinggalkan semua itu, kami harus respon dengan panggilan Yesus Kristus sebagai panggilan yang spesial. Because in the call of Jesus, there is something very special that nothing in the world can give to us. Karena waktu kita merespon panggilan yang spesial ini, kita akan mendapatkan panggilan-panggilan yang tidak pernah akan dunia bisa berikan kepada setiap kita. So I want you to be happy with the blessing of salvation, the call God has placed on your life, that you are a special person, you are a royal priesthood, you are a holy nation. I want you to be happy about that call. Kita harus bersuka cita begitu kita menerima panggilan dari Tuhan, panggilan yang luar biasa, karena kita sudah diselamatkan dan kita harus merespon dengan panggilan Tuhan itu. How many of you are happy God called you? Seberapa besar di antara kita bersuka cita karena Tuhan panggil kita? Who is happy God called you? Siapa yang bersuka cita kalau Tuhan panggil kita? Who is happy God Siapa yang called you? bersuka cita? Can somebody scream and give God a shout of praise? Mari kita puji Tuhan dengan suara yang Can I hear you say, Puji Tuhan? puji Tuhan. Praise the Lord, Puji hallelujah. Tuhan, katakan. He called us to life. Karena Dia panggil kita untuk kita menjadi hidup. He called us to hope. Dia mau panggil kita untuk kita penuh dengan pengharapan. He called us to healing. Dia panggil kita untuk kita menjadi sembuh. He called us to deliverance. Dia mau panggil kita untuk kita dilepaskan. He called us to freedom. Dia mau panggil kita untuk kita bisa bebas dan merdeka. He called us to holiness. Dia panggil kita untuk menjadi kudus. He called us to peace. Dia panggil kita untuk kita mengalami damai. He called us to abundant life. Dia panggil kita untuk kita mengalami hidup kelimpahan. And tonight we are saying yes to Jesus Dan malam Christ. hari kita harus katakan ya Tonight we Tuhan. are saying yes to the Holy Spirit. Apa yang sudah kepada Roh Kudus, ya Roh Kudus. Tonight we are saying yes to Almighty God. Ya, kita harus katakan kepada Tuhan yang Maha Besar itu, ya Tuhan. Can you open your Bibles in the Mari book kita of buka bersama-sama di dalam buku firman Tuhan. Tonight we are going to read a lot of scriptures. Malam hari kita banyak baca ayat ya. Because in the Word of God there is life. Karena di dalam setiap ayat firman Tuhan itu mengandung kuasa kehidupan. In the Word of God there is healing for us. Di dalam firman Tuhan ada kesembuhan. How many of you need healing in your body? Berapa besar di antara kita yang butuh kesembuhan? You need healing in your mind. Yang butuh kesembuhan dalam You pikiran. need healing for your future. Ya, kesembuhan untuk masa depannya. There is healing in the Word of God. Karena ada kesembuhan di dalam firman Tuhan. When He called us
called us to give us His word. Amen. Ya, waktu Dia panggil kita, Dia akan memberikan firman-Nya bagi setiap kita. You see, God did not call you because He wants to give you nasi and ayam. That's not why God called you. Panggilan Tuhan itu bukan hanya sekedar kita dapat makan minum yang enak. As for that, you can get it from anywhere. Kalau mau cari makan enak, kita bisa dapat di mana saja. If I give you 10,000 rupiah or 20,000 rupiah, you'll be able to get some nasi goreng or something. Siapa doi, jika kita bisa langsung beli bisa itu nasi goreng, But what God will give you is His word. Hallelujah. Tetapi Tuhan berikan firman-Nya kepada setiap kita. When you receive the word, you'll be able to receive every other blessing. Waktu kita menerima firman Tuhan, berarti kita menerima setiap berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Hallelujah. So tonight, receive the word of God. Malam hari ini kita harus menerima setiap firman Tuhan itu. Tonight, I speak the word of God to us tonight. Hallelujah. Malam hari ini saya mau perkatakan firman Tuhan bagi setiap kita. Tonight, I read from the Bible for all of us tonight. Karena malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan itu kepada setiap kita. 1 Peter chapter 1 verse 3. 1 Petrus pasal 1 ayat 3. It says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead." Verse 4. "To an inheritance that is imperishable, undefiled, unfading, kept in heaven for you. You who are kept by God's power and being guarded through faith for salvation that is ready to be revealed in the last time." Verse 6. "In this you rejoice, for though now you suffer a little while, because you have been grieved by various trials," it says, "so that the testing of your faith will be as it is, the genuineness of your faith will be tested." So I want our sister to read from the Indonesian version from verse 3 all the way to verse 6. Are you translate from me or You can read. Yes. So read 1 Peter chapter 1 verse 3 to verse 6. Oke. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 6. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan untuk menerima, di situ dikatakan tadi, menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Hallelujah. Thank you for that. So it says, "Blessed be God who has called you to be born again to a living hope." So you have been called because of God's mercy on your life. Jadi dikatakan di sini, berbahagialah kamu karena kamu dipanggil untuk dilahirkan kembali. Artinya kita itu dipanggil untuk kita mengalami kasih karunia-Nya Tuhan. We were sinners. Kita ini adalah pendosa. We were living in immorality. Kita hidup di dalam hal-hal yang penuh dengan dosa. We were living anyhow. Kita itu hidupnya seada-adanya, tidak karu-karuan. Some of us were drunkards, some of us were people who fight, who cheat, who lie. Mungkin beberapa di antara kita ada yang suka minum mabuk, kita tukang tipu, ataupun kita melakukan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. But in spite of all of our sins, God had mercy on us and He still called us. Sekalipun kita berdosa, tapi Tuhan tetap punya kasih karunia untuk setiap kita dan mengampuni kita dan memanggil setiap kita. Some of us, our past was very bad. Mungkin masa lalu kita tuh sangat-sangat buruk dulunya. But the mercy of God, the love of God, Tetapi oleh karena belas kasihan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, who gave His Son Jesus
Jesus Christ to die on the cross for our sins. Karena dia sudah memberikan anaknya untuk dia mati di atas kayu salib sebagai juru selamat bagi setiap Because of that great mercy, He has called us to a living hope. He says He's called us to a living hope. Oleh karena kasih karunia yang begitu besar, sehingga kita bisa hidup dengan penuh pengharapan. And He's preparing us for an inheritance in heaven that is ready, that is being prepared for us. Dan dia sudah mempersiapkan harta warisan kepada setiap kita yang sudah dipersiapkan di surga sana sebagai hak milik waris kita. That is the ultimate goal of our calling. Why did He call you? Ya, itu adalah tujuan ilahi dari panggilan Tuhan bagi setiap kita. He called you to give you hope. Karena dia mau panggil kita itu hidup dengan penuh dengan pengharapan. All other religions, all other places you go, there is hopelessness. But in Jesus, where you come, you find hope. Ya, bagi agama-agama lain kita tidak akan mengalami pengharapan, tetapi waktu kita datang kepada Yesus kita hidup penuh dengan pengharapan. And it says, after you have lived your life on the earth, when you die, there is an inheritance, there is a reward in heaven waiting for you. Jadi, waktu kita meninggalkan dunia ini, kita mungkin sudah meninggal, tapi Tuhan sudah mempersiapkan warisan yang begitu besar di surga sana bagi setiap kita. Hallelujah. But here is what the word of God is saying. It says, if necessary, now in this time, you are going through several trials. You may be going through difficulties in your life. But He's saying, don't give up on your faith. Your faith is being tested. There is a time coming when you will be rewarded if you stand strong. Jadi dalam firman Tuhan itu dikatakan, jika perlu pada masa ini, engkau akan diperhadapkan berbagai pencobaan, berbagai ujian. Tapi kamu jangan pernah menyerah, karena ujian imanmu akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu. The challenges you are going through today Ya, banyak tantangan yang kita hadapi pada masa saat ini. is a test of your faith and test of your love. Itu adalah ujian bagi iman dan ujian bagi kasih kita. Some people, even though God has called them, when they begin to encounter challenges, then they are backing out into the world. Jadi banyak orang begitu menghadapi tantangan, mereka malah datang kembali untuk mencari pertolongan itu kepada dunia sana. But God is saying that be strong in your faith. Tapi Tuhan berkata, mari kita menjadi kuat di dalam iman You kita. should know that God who has called you is a faithful God. Karena kita harus tahu bahwa Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang penuh dengan kesetiaan. And there is something prepared for you. Hallelujah. Dan Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang luar biasa bagi setiap kita. So now that He has called you, what kind of life is He expecting you to live? Jadi waktu Tuhan memanggil kita, sebenarnya hidup seperti apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kita menjalaninya. Because you are special. Karena kita ini adalah orang-orang spesial. You are not anybody at all on the streets. Bukan orang-orang gelandangan yang ada di jalan-jalan sana. You see, people who are trained as medical doctors, they have to behave in a certain way because they are medical doctors. Ya, kalau misalnya sakit datang ke dokter, pasti dokter akan kasih tahu cara-caranya sesuai dengan ilmu kesehatan karena mereka dokter. If you see a lawyer, the lawyer has to behave in a certain way. If the medical doctor doesn't behave well and treats people anyhow, they can revoke his license. Oke, kalau misalnya dokter itu didatangi pasien, begitu dokter itu memperlakukan pasiennya tidak dengan benar, maka ada pengacara atau orang-orang hukum akan mengadakan tuntutan kepada dokter itu karena mereka tidak melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. If you are called as a medical doctor, you have to behave like a medical doctor. Jadi kalau panggilan kita sebagai dokter, kita hidup kita, sikap kita harus benar-benar menunjukkan bahwa kita dokter. If you are called as a musician, you have to sing and behave like a musician. Kalau kita dipanggil sebagai pemusik, berarti hidup kita harus menunjukkan bahwa kita memang pemusik. If we ask you to come and lead worship, and then you come and all of a sudden you start preaching, we will tell you, no, we didn't say preach, we said lead worship. Jadi kalau panggilannya adalah pemuji, ya hiduplah menjadi pemuji.
If you are a school teacher, or you are a construction worker, or you are a pilot like this man, you have to be able to fly the airplane. You have to be able to be a good construction worker, or you have to be a good nurse or teacher according to your calling. You have to live according to your calling. You're a medical doctor, live according to your calling. You are a construction worker, live according to your calling. Jadi sesuai dengan gambar ini, di sini kan gambarnya masing-masing ada yang dipanggil jadi pilot, hiduplah jadi pilot sesuai dengan panggilanmu. Yang dipanggil jadi instruktur atau teknik, orang teknik, jadilah orang teknik yang terbaik sesuai dengan panggilan Tuhan. Yang jadi perawat, jadilah perawat sesuai dengan panggilan. You see, there's a pastor over here. You see his clerical over here. He has to live as a pastor and behave very well, good as a pastor. Jadi kita lihat juga ada gambaran di sini, ada gambaran seorang pastor. Berarti kalau panggilannya jadi pastor, maka hidupnya harus sesuai dengan pastor. Amin. Hiduplah dengan baik, hiduplah dengan hal-hal yang terbaik, menunjukkan hidupmu menjalani hidup sebagai panggilan Tuhan dalam hidupmu. So Paul wrote to the Ephesian Christians, and Paul told them that now that you have been called, you have to live according to the demands and the standards of your calling, a life that is worthy of the calling God has placed on you. Jadi Paulus itu mengajarkan kepada jemaat Efesus, dia mengajarkan kepada mereka, kamu harus hidup sesuai dengan panggilan Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Hiduplah setara sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidupmu. So whether you are a teacher in Cooper Community Worship Center, or you are a student, or you are a lawyer, or you are an elder, or whoever you are to live the life of Christ in your calling. Everywhere you go, live the life of Christ everywhere you go in your profession. Praise God. Jadi jabatan apa, pekerjaan apapun yang kita diizinkan Tuhan kasih dalam hidup kita, kita hidup seperti Kristus itu hidup di dalam kita. Jadi guru yang Kristus, mengajar seperti Kristus. Kalau kita mau pelajar yang mau belajar seperti Kristus, semuanya sesuai dengan Tuhan Yesus lakukan. God has called us. Karena Tuhan itu sudah panggil setiap We kita. want God to be proud of us. Karena kita mau supaya Tuhan bangga bagi setiap kita. If your child goes to school and he comes back and is doing very well in school, you the father, you are proud of your Ya, child. kan kita tahu toh, kalau misalnya anak kita dia punya nilai-nilai bagus, pasti kita bangga kan? Kita bangga. Begitu juga dengan Tuhan kita. God wants to be proud of all of us. Jadi Tuhan itu mau dia bangga karena kita. So let's see what God is telling us in Ephesians chapter 4, verse 1 and verse 2. Let's read Ephesians chapter 4. Mari kita baca bersama-sama di dalam Efesus pasal 4 ayat 1. Open your Bibles, everybody. Mari kita buka bersama-sama We di are dalam going to, Alkitab kita. we will read it together. Praise God. Mari kita baca bersama-sama. Are you there? Masih ada di sini? Masih ada di sini? Oke, 1, 2, 3. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hallelujah. As a prisoner for the Lord, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Karena saya sudah menjadi tahanan bagi Kristus, saya menganjurkan kepada setiap engkau untuk hidup sesuai dengan panggilan dan berpadanan dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kamu. So we don't expect members of Cooper Community Worship Center to be using drugs, or to be drinking alcohol, or to be smoking, or to be going after women or going after men. We expect you to live a holy life. Jadi jemaat di tempat ini, bagi saya sebagai pemimpin di tempat ini, saya rindu setiap jemaat di tempat sini tidak ada yang merokok, tidak ada yang minum mabuk, tidak ada yang pakai obat, ataupun main cewek, main cowok, ataupun apapun. Tetapi kita punya kerinduan setiap jemaat di tempat ini hidup dengan kekudusan.
Some people, all they want to hear in church when they come to church is that God shall heal you, God will deliver you, God will give you 25,000 million, God will give you this, God will give you that. God can give you all that, but if you don't live a holy life, you will lose your soul one day. Ya, Tuhan bisa berikan apapun, kita punya kesembuhan, kita punya kekayaan, tetapi kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan, maka suatu waktu Tuhan bisa mencabut semua itu dari hidup kita. Who hasn't had dinner yet? Who has not eaten dinner yet? Sampai di sini belum makan. Kok tidak ada yang respon ya? Auntie, come. You haven't had dinner. Come to me. Yang belum makan, ayo nanti dikasih makan. You see how she's smiling? Come, I'm calling you. Come. Give me dinner for my dear sister. Give me dinner. You see how she's smiling? When God gives us dinner, we are always very happy. But this is your dinner, your nasi goreng. Very welcome. Alright, you can go and sit Silakan down. duduk sama saya. You see, you know why I did this one? What I want to, the example I want to give you is this. When Jadi I, sebenarnya ini mau kasih contoh ya sama papa mama di you see, sini ya. she's very happy because of what she has received. Ya, kita lihat ya di sini bahwa mama tadi kayak sukacita karena terima doa itu. But what God wants to give you is much better Tapi than money Tuhan or memberikan itu lebih baik daripada sekedar doisa. Hallelujah! God has something big for you. Jadi Tuhan itu memiliki sesuatu yang jauh lebih besar bagi setiap God kita. has something precious for you. Karena Tuhan memberikan sesuatu yang lebih berharga bagi setiap kita. So if today you don't even get your healing or you don't get deliverance, but you can stay with God, walk in holiness, and receive life, eternal life, that is more precious than anything this world can give you. Malam hari ini misalnya doa, belum dapat apa-apa, belum dapat kesembuhan, belum dapat berkat, tapi kita tetap mau setia, kita tetap mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itulah hidup yang lebih berharga dan itulah yang Tuhan mau bagi setiap kita. Amin. Hallelujah. So what I came to Kupang to come and share with you is to share with you the word of God, life. Something precious, the kingdom of God, treasures, something that money cannot give to you. Jadi malam hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang sesuatu yang berharga, sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa diukur oleh uang, kekayaan atau apapun kepada setiap Anda. Wow. Because one day I want us to meet in heaven. Praise God. Karena suatu saat saya mau ketemu muka dengan muka, ketemu di surga sana bagi setiap Anda. I want us to meet in heaven one day. Saya mau ketemu papa mama wajah-wajahnya di surga sana. Because you see, we won't stay on this earth forever. Karena kita tuh tidak tinggal di dunia ini lama-lama selamanya. One day we shall all go. Karena semuanya kita akan berpulang, kita akan terus napas toh. But if we live a life worthy of our calling, and we live a life of holiness, we can be guaranteed that one day we shall meet again in heaven. Hallelujah. Tapi kalau hidup kita menjalani sesuai dengan panggilan yang Tuhan yang sudah berikan kepada kita, maka kita akan ketemu muka-muka dengan di surga sana dengan sukacita yang luar biasa. I want us to read the Bible. Let's read 1 Thessalonians chapter 1, 4 verse 7. 1 Thessalonians 4 Ya, verse kita 7. buka sama-sama di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7. 1 Thessalonians 4 verse 7. Oke. Okay, let's read it together. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Wow, let's add verse 8 to it. Verse 8. Ayat 8. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada
So God has not called us. It means God has called us, but He has not called us unto impurity, but He has called us unto what? Holiness. Jadi Tuhan tidak memanggil kita untuk kita hidup di dalam kenajisan, tetapi Tuhan mau panggil kita hidup di dalam kekudusan. My translator is very energetic. I like it. See, so God has called us unto holy life. Jadi Tuhan mau kita hidup di dalam kekudusan, A pure life. dalam hidup penuh dengan kemurnian. That means in your relationships, in your dealings with people, holiness, purity. Praise God. Jadi artinya hidup kita itu penuh dengan kekudusan, kita penuh dengan ketulusan hati, kita penuh dengan kemurnian kepada setiap orang lain. You don't open your mouth and say things, bad things that will make somebody happy and heartbroken. You don't do that. Artinya kita harus hidup, kita itu tidak sembarangan berkata-kata sehingga membuat orang hatinya terluka, orang sakit hati. If you have food to eat and your brother is hungry, you share with your brother. Praise God. That's part of holiness. Ya, kalau misalnya kita tahu saudara kita atau tetangga kita kurang makan, ayo kita bawa makan kepada dia. Itu adalah tindakan di dalam hidup kita penuh dengan kekudusan. Amen. When you follow Christ, it is not just in your mouth, by your actions, by the way you live. You must bring praise to Jesus. You must be like Jesus. Artinya kalau kita mau ikut dengan Tuhan Yesus, artinya tidak hanya sekedar perkataan kita yang sama dengan Kristus, tetapi setiap tindakan kita harus sesuai dengan Kristus. Apa yang dilakukan oleh Kristus, kita lakukan hal yang sama. Before this weekend is over, we will pray for the sick. We will do Holy Spirit impartation and all of that. But I believe we need to know what God wants us to know. We need to live the way God wants us to live. We need to live a holy life. It's more important than any gift of the Holy Spirit. Jadi akhir dari minggu ini, dari pelayanan ini, nanti hari Jumat terakhir kita akan doakan supaya kita mendapatkan impartasi, impartasi dari karunia Roh Kudus. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui apa yang harus kita lakukan, firman Tuhan apa yang perlu yang harus kita lakukan dipraktekkan dalam hidup kita, baru kita bisa menerima karunia Roh Kudus itu, impartasi dari Roh Kudus itu. During the Christmas time when I went to United States, my wife and I went to preach in different places in America, and God touched a lot of people. Jadi waktu Natal kemarin, saya dan istri saya itu banyak pelayanan untuk mengunjungi beberapa tempat, dan Tuhan melawat setiap mereka. Tuhan menjamah orang-orang itu. I was very happy that the Holy Spirit was touching people in Columbus, in North Carolina. Some people were getting healed and sharing their testimonies. I was very, very happy. I was like, wow, God, you are wonderful. Jadi waktu itu saya itu rasa sukacita, waduh Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa, karena Tuhan bekerja luar biasa waktu itu. But there is something more precious and more important than all of the healing and the deliverances. That is the salvation of your soul. That is you're going to heaven one day. It's more important. Jadi buat Tuhan yang terlebih penting bukan hanya sekedar kita menerima kesembuhan, kita menerima berkat, tetapi yang terlebih penting bahwa jiwa kita sudah selamat, kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan Yesus. So let me wrap this session up by telling you something. On this earth, as you have come, you have a soul inside you that has to be saved. You have a soul to be saved. You have to fight for your soul to be saved. Jadi saya mau tutup firman Tuhan ini, kita semua punya jiwa, tapi kita perlu jiwa kita itu diselamatkan, dan kita harus mengerjakannya, kita harus mengusahakan supaya jiwa kita tetap selamat. Don't let anything in this world, don't let any human being, don't let your job, don't let money, don't let people take your salvation away from you or take your holiness from you. No way. Jangan pernah membiarkan
apapun di dalam dunia ini, orang atau apapun kesusahan hidupmu, itu mencuri keselamatan dari jiwamu yang ada di dalam hidupmu. Sometimes the young girls who are sitting at the back, if you are not married, a guy can come into your life. If you don't watch that guy well, he can take your salvation away from you. Kadang-kadang ada ya, misalnya ada nona-nona belum dapat nyong, tiba-tiba itu nyong datang, terus habis gitu dia bilang I love you, habis gitu tanpa sadar ketemunya nyong itu sudah mencuri keselamatan dalam hidupmu. So be careful of people who come into your life. Jadi artinya kita harus berhati-hati terhadap orang-orang yang datang dalam hidupmu. Don't let people lie to you. Jangan pernah membiarkan orang-orang menipu Anda. Amen. Amin. Watch over your life. Jadi jaga baik-baik hidup kita. If you are not married, wait until you find the right person and marry. That's all. Kalau belum nikah, nantikan pada waktu yang tepat, orang yang tepat Tuhan akan berikan kepada sendiri. Don't go and do some online job, scheming online, trying to steal money from people. Do you do that in Indonesia? Online scam. People do scam online. People do sell drugs. All of those things, don't go near, because God has called you to live a life worthy of your calling. You are called. You are special. You are not like anybody. You are different. Amen. Di Indonesia ini banyak ya tukang tipu-tipu. Orang bilang begini, nanti lu bikin begini, takut cukup tompok doi sesuatu ada. Jadi jangan hidup seperti itu, tukang tipu orang lain supaya kau dapat keuntungan. Karena kita itu dipanggil sama Tuhan bukan untuk jadi orang yang menipu. Kita ini spesial. Panggilan hidup kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Di tempat di mana kita Tuhan sudah tempatkan setiap kita. Mau di sekolah kok, mau di kantor kok, mau di mana pun Tuhan itu panggil kita jadi berkat di sana. That's the wonderful thing about Church of Pentecost. We teach you to live a holy life. Nah, itulah yang menjadi tema bagi COP ini, bagi setiap kita, supaya kita hidup penuh dengan kekudusan. And we expect your leaders to all live holy life before God, so they will be example to all of you. Jadi kami mengharuskan bagi pemimpin-pemimpin yang ada di persekutuan ini untuk menjalani hidupnya dalam kekudusan supaya menjadi contoh bagi setiap jemaat-jemaatnya. We don't want to do the church of God anyhow. It is God's church. It is special. It is precious. Jadi bukan hanya sekedar gereja saja, tetapi itu adalah sesuatu yang spesial dari Tuhan. Jadi hiduplah sesuai dengan panggilan Tuhan. Let's read our last scripture, Galatians chapter 1 verse 24. Ya, kita buka di dalam Galatia pasal 1 ayat 24. Galatians 1 verse 24. Praise God. Dapat kau papa mama semua? Oke, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. They glorified God because of me. That means that when they saw my life, they said, wow, this man's life is luar biasa. And they began to praise God. Ya, artinya kalau baca firman Tuhan ini, orang lihat hidup kita, orang itu kagum-kagum, mereka sampai berkata-kata, wih, Tuhan itu luar biasa, Tuhan yang mereka sembah itu luar biasa. Kita memuliakan Tuhan. So when people see you, they have to say, wow, where do you go to church? Kuban Community Worship Center. Wow, that's a good church. Your life is luar biasa. Jadi artinya kalau orang lihat hidup kita sudah jadi berkat, waduh, besok pergi gereja mana ya? Oh, gerejaku pangsi presenter kok. Oh, ketemu di sana. Karena hidup kita sudah memuliakan Tuhan. But if we find you in the grocery store and you are screaming at people, don't say you come to this church, because that is not what we teach you. Kalau misalnya
Ketong di pasaran, terus tiba-tiba ketong memaki di sana. Jangan ngaku-ngaku jemaat di sini ya. Jangan. Itu bukan itu yang kita lagi ajarkan. Kita mau hidup jadi berkat. Amin. Hallelujah. Hallelujah. This is a church with people who live holy lives. Artinya kita harus menjadi gereja yang menjalani hidupnya dengan kudus. We are humble people. Kita orang yang rendah hati. We love people. Kita mengasihi orang lain. You treat people with respect. Kita menghormati orang lain. You don't see yourself as better than the other person. Jangan merasa dirinya beta lebih baik daripada ini masih lebih baik beta daripada lu. We know how to forgive one another. Praise God. Kita harus tahu mengampuni orang lain. Hallelujah. Haleluya. That is Christianity. Itulah kekristenan. That's Christianity. Itulah kekristenan. Some of you don't want to forgive somebody, but God forgive you. You did so many bad things. God forgive you. You must forgive. Mungkin kita itu susah mengampuni orang lain, tapi ingat, Tuhan sudah mengampuni banyak kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Oleh karena itu kita harus mengampuni orang lain. So now I will finish up by saying there are 3 things God wants you to live your life by those 3 things. Ada 3 hal yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam He has hidup. called you to 3 things. Jadi Dia panggil kita untuk melakukan 3 hal. Number 1, He has called you to know Christ, to follow Christ. Yang pertama, Dia mau panggil kita untuk kita mengenal Kristus. Everybody say follow Christ. Katakan setiap kita mengikut Kristus. Yes, you can. Wonderful. Say it again. Mengikut Kristus. Mengikut Kristus. Praise God. He has called you to mengikut Kristus. Praise God. That's number 1. Satu. Yang Amen. satu. Okay. Dua. He has called you to belong to His church, to His family. God says now you should belong to His family. He called you out of the world so that you can belong to His family, His church. Jadi Tuhan panggil kita untuk kita menjadi satu keluarga bagi Dia. That means you come to church every time. Jadi artinya harus datang ke gereja tiap kali untuk menjadi keluarganya Allah, masuk dalam gerejanya Tuhan. You don't come to church only when apostle is coming from Jakarta. You come to church every Sunday. Jadi dasarnya jangan cuma ada Apostol Mike, tapi tiap hari Minggu waktu ibadah harus tetap datang. Always come to church. Tiap kali ada ibadah harus datang. You call your brother, you call your sister, you check on people. You belong to the family. It's a family. Praise God. Panggil papanya, mamanya, TO-nya, TO-nya, TI-nya, semua panggil datang ke ibadah. When you don't see Mama Matula, you don't see Jimmy, you call them. Where are you? Di mana? Where are you? Praise Kalau God. nggak kedengaran, nggak kelihatan, telepon mereka, ayo di mana? Ayo datang sudah. We belong to one family. Karena kita ini semua adalah satu keluarga. So that is 1, 2, now number 3, 3. Yang ketiga, He's called you to share Christ. panggilan ketiga, kita harus membagikan Kristus. That means you have to share your faith to the world. Artinya kita harus membagikan iman kita kepada dunia. Why did He call you? He called you to share Christ to other people. Kenapa Tuhan panggil kita? Supaya kita bisa membagikan Kristus kepada orang-orang lain. So don't be quiet. Jadi jangan cuma jadi pendiam, diam-diam peduli amat dengan dong. Tapi kita harus cerita. Don't use your mouth to only take orange juice and all the juices in the world. Use your mouth to preach the gospel. Jangan cuma mulutnya hanya cuma tahu makan bergosip, tapi kita harus memberitakan Injil kepada orang lain. Hallelujah. Hallelujah. Preach the gospel. Share Christ. Beritakan Injil, bagikan Kristus
kepada orang lain. When you go and buy things at the store, tell the person Jesus loves you. Ya, waktu datang ke toko, aduh Tuhan berkati ya, Tuhan sayang sama kamu. Kita harus katakan itu kepada orang lain. When you go to work and you are leaving work, you tell your friend at the workplace, can you visit me in church on Sunday? I'll be very happy to have you. Nah, mungkin kalau ketemu dengan teman kerja, teman kantor, mau Sunday datang ke gereja dengan beta kok. Beta senang loh, lu datang dengan beta di gereja. There are a lot of souls that have to be saved around us. Karena terlalu banyak jiwa di luar sana yang butuh diselamatkan. We don't want to go to heaven alone. No, we have to bring other people. Kita kan tidak mau pergi ke surga sendiri-sendiri. Kita harus bawa banyak jiwa datang ke surga sana kan? Who agrees with me that we have to win Kupang for Jesus Christ? Nah, Who agrees? Anybody agree with me? apa ada yang setuju dengan saya bahwa kita harus tunggu panggilan dari Kristus? We have to win Kupang for Jesus Christ. Nah, kita harus tunggu supaya Kristus Kupang ini hanya bagi untuk Kristus. And we have to run 2 services in Kupang Community Worship Center. Jadi kalau gitu kita hanya melakukan pelayanan di tempat ini, 2 pelayanan. Right now, this place is almost full. So we need to bring more people. By the end of this year, we've doubled our number. Jadi saya lihat di tempat ini kursinya hampir mau penuh. Nah, artinya kita perlu membawa lebih banyak jiwa supaya jiwa-jiwa di tempat ini berlipat kali ganda di akhir tahun ini. So we have work to do. Jadi kita punya banyak pekerjaan. Tell your neighbor, we have work to do. Tell someone. Coba sonto kiri kanan. Ayo banyak kerjaan. Tuhan panggil kita. Kasih tahu di sebelahnya. Yes, tell them. We have work to do. Kasih tahu. We have work to do. Apa ada kerja nih? Tuhan panggil kamu. Tuhan suruh kamu itu panggil jiwa, menangkan jiwa. Kasih tahu. What work is it? Ya, pekerjaan apa itu? What work is it? Apa tadi? Let me see. Tugasnya apa? If you are following the message, what work do we have? Kalau memang betul-betul tadi dengar firman Tuhan, apa sih tugas yang Tuhan kasih sama kita? Yes, who is going to answer me? Siapa yang mau angkat tangan yang mau jawab? Apostol Mike. Tadi kalau dengar dan simak firman Tuhan, angkat tangan. What work do we have? Tugas apa yang Tuhan berikan What is sama kita? prayer? Yes, preaching. Yes. Kristus menjadi keluarga, menjadi satu bersama keluarga Allah dalam gereja, dan yang ketiga membagikan Kristus bagi dunia. So the work is Saksi. sharing Christ, right? Is that what you said? 3 things. 3 things. Let's clap for it. That's Ya, one. tepuk tangan. So we have to share Christ. We have to share our faith to people. Ya, kita harus membagikan iman kita kepada orang-orang lain. 3 things must govern your life in this world. Jadi 3 itu yang harus kita lakukan di dunia ini. Itulah tugas dari Tuhan Yesus bagi setiap kita. I said number 1, to know Christ and follow Christ. Yang pertama adalah kita mengenal dan mengikut Kristus. How many of you want to know Christ? I love him so much, I want to know him. Siapa yang di antara kita mau lebih lagi mengenal Kristus dan mengikut I Kristus? want to Angkat know tangan. him. He's too good to me. I want to Ya, know saya him. mau lebih kenal Tuhan karena saya tahu Tuhan itu baik He's sama my saya. everything. I Karena dia want adalah to know him. segalanya buat saya. Saya mau lebih mengenal I dia. want to be like him. Saya mau menjadi sama seperti I dia. want him to come and stay in me. Karena dia akan, God will take care of you. maka Tuhan akan memelihara hidupmu. And you prepare your soul for heaven. Dan kita sedang mempersiapkan jiwa kita untuk datang ke surga. Does anybody have a question? Apa ada yang mau bertanya? Anybody have a question? Ada yang mau bertanya? Silakan. Okay. Bagaimana You can rise up and share the question. bagaimana cara kita mendengar atau melihat panggilan Tuhan? How we can Dalam know pribadi. God's calling in our lives. How can we know about God's calling in our life? You want to answer? There are 2 kinds of callings. Jadi ada 2 panggilan dalam hidup kita.
The first calling is the general calling God gives to all human beings to come into the kingdom of God. Jadi ada satu panggilan yang pertama adalah panggilan secara umum, yaitu panggilan di mana Tuhan memanggil setiap orang itu datang kepada Tuhan. So all of us here have been called by God. Jadi artinya setiap kita itu sudah dipanggil sama Tuhan. But there is a second kind of calling. Tapi ada juga panggilan yang kedua. It's a specific calling that God gives to individuals based on the talents and the gifts He has placed in you. Jadi panggilan ini berbicara panggilan secara khusus di mana dia akan sesuai dengan talenta dan juga karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Some people are called to be pastors, like me, I've been called to be a pastor. Ya, ada beberapa orang yang dipanggil untuk menjadi pastor seperti saya. Mama Shelley has been called to be a singer, a musician, a wonderful singer. When she's singing, we are all happy. Ya, kayak Mama Seri dipanggil jadi WL, waktu dia memuji Tuhan semuanya kita jadi gembira, bersukacita. Some people are also called to pray, to intercede for the church. So Ada they juga can orang pray a lot. Ya, ada orang yang terpanggil jadi pendoa syafaat, jadi dia banyak berdoa dan berdoa di dalam gereja atau mendoakan orang lain. Some people are also called to serve. So they like to serve food, they like to clean the church, they like to arrange the chairs. That is their calling. Jadi ada orang juga panggilannya itu melayani. Jadi dia suka misalnya dia menawarkan makanan ke orang lain, membersihkan gereja, dia tata-tata kursi, itu adalah panggilan untuk melayani. So back to your question, how do you know your calling? Jadi tentang pertanyaan itu, bagaimana caranya kita mengetahui panggilan? You know your calling by looking inside of you. Jadi kita bisa mengetahui panggilan kita dengan kita melihat lebih ke dalam dari diri kita. Kita mau mengintrospeksi di dalam diri kita. What are you passionate about? What do you want to do with your life? Apa yang menjadi kerinduan terbesar? Apa yang memotivasi kita untuk kita mau lakukan itu dalam hidup kita? Whatever your desire is, and it's so strong inside you, and you want to do it, you want to do it, you want to do it, that might be your calling. Ada keinginan yang begitu besar dalam diri kita yang tidak bisa dihentikan, dan itulah menjadi panggilan dalam hidupmu. Do you know what your calling is? Is anybody here who knows what his calling is? Ada yang tahu panggilannya di sini? What do you like to do? Kira-kira Mama paling suka melakukan apa untuk Tuhan? Praise the Lord. To praise the Lord. She likes to praise and worship. Yeah. Maybe that's one of your calling. Yeah, Go ahead. sorry. Itu adalah salah satu panggilan itu Mama. But there may be other callings too, in addition to that. Jadi pasti ada panggilan-panggilan tambahan dari hal itu selain hanya untuk mau memuji Tuhan. Lila, what do you like to do? What is your calling? Lila panggilannya. She likes to play the instruments. Ya, dia suka main musik. So she has a calling in music ministry. Jadi dia punya panggilan untuk dalam pelayanan musik di And gereja. she likes to dance and do like this and all of Nah, dia that. suka untuk menari di dalam gereja. Nah, itulah panggilan yang Lila. Okay, all right. Let's take the last question. Last question. Ada pertanyaan selanjutnya? Sorry. Let me just add something. Okay. Yeah, I just wanted to add that sometimes, as Apostle mentioned, you have to look inside yourself. Jadi seperti yang disebutkan oleh Apostle Mike bahwa kita perlu melihat lebih ke dalam diri kita. But sometimes you say, I look inside myself, I'm not still sure. Tapi kadang-kadang kita akan berkata, saya sudah lihat sampai ke dalam, saya ini tidak bisa lihat, kok tidak ada yang nampak dalam diri saya. One way of knowing is doing or practicing. Jadi kalau mau tahu berarti kita harus coba lakukan, coba praktekkan, baru kita tahu bahwa kita punya panggilan di sini. You come and the choir is singing, you try to see if you can also sing. Jadi kalau misalnya kepingin, aduh saya punya kerinduan untuk melayani, menyanyi ya, belajarlah menyanyi, nyanyilah, kita akan tahu bahwa memang panggilan kita
tadi. If you think the passion is not there, you try instruments. Kalau ternyata sudah dilakukan ternyata bukan di situ, ya jangan di situ. Ya coba yang lain atau main musik. Oh, berarti panggilan saya di sini. Maybe you play and people are running away. Do and try evangelism. Atau sudah lakukan itu ternyata nggak bisa juga. Ayo coba menginjil. Wah, mungkin waktu lakukan penginjilan orang tambah semangat. Itulah panggilan Anda. You try to pray for people, pray, intercede for people. Jadi coba lakukan, praktekkan, mau berdoa buat orang lain, orangnya tambah semangat, tambah cinta Tuhan. Itulah panggilan. You come here, Ibu Teresa and the women are cleaning. Join and also clean. Kalau misalnya ada lihat di gereja, aduh ini ada yang bersihkan gereja, kita bantu juga melayani bersihkan gereja. Nah, itu juga As panggilan. you are doing all of this, you realize that one or two of them, you just love to do. You don't struggle to do it. Jadi waktu kita lakukan itu tanpa sadar kita tuh sangat suka, kita hobi melakukannya, kita dengan sukacita kayak kita tuh tidak ada beban melakukannya. Itulah panggilan kita. Now, if you try 5 things, you put the 3 down, and the 2 you just focus on them. That will be your calling and the talent that God wants you to focus on. Kalau misalnya semuanya sudah dilakukan, tapi yang terakhir itu kita rasanya itu sudah tambah semangat. Nah, letakkan yang lain di antara 2 itu pasti ada yang menonjol. Yes. Wonderful. Hallelujah. Saya suka istri. Alright, any last question? Ada pertanyaan terakhir. Okay, our sister. How to difference between God's calling and the word calling of not God's calling? The difference between God's calling and what? The other. All the other calling. Yeah. Not God calling, unholy one. Yeah, unholy one. Okay. So 2 things. God bless you. Good question. Number 1, God's calling brings peace and joy into your heart and your life. Jadi yang pertama, panggilan Tuhan itu selalu membawa sukacita, Amen. membawa damai sejahtera dalam hidup kita. God is a good God. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Whatever He gives is good. Jadi setiap apapun yang diberikan sama Tuhan itu pasti sesuatu yang baik kan? Yes. So if God calls you and you say yes and you start walking in it, you will start having a lot of peace, a lot of joy in your heart, a lot of fulfillment, and heaven is going to support you because you have said yes to God. Jadi waktu kita itu respon dengan panggilan Tuhan, terus kita merasakan damai sejahtera, kita mengalami damai, kita sukacita, dan waktu kita menjalani panggilan itu, nanti Pak dari surga akan mendukung kita, Amen. Dia Yes. akan memelihara kita, Amen. Dia akan menuntun kita. Itulah panggilan dari Tuhan. Hallelujah! That is God's calling. But if something else that is not good, the world calls you, and you go in that way, you realize that it comes with trouble. You don't have peace, you don't have joy, you realize, this is not good. You don't feel good about it. Your spirit is rejecting that call. It means it is not from God. Jadi kalau membedakan gampang aja. Kalau rasanya hilang damai sejahtera, kita tambah banyak kesusahan, kita banyak kesulitan, kita banyak mengeluh, jadi hidup kita tambah susah. Itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan kalau panggil itu selalu memberi damai sejahtera, kebaikan dalam hidup kita. Amin. So God's call is always special, always the best for us. Jadi panggilan dari Tuhan itu selalu spesial dan selalu yang terbaik bagi setiap kita. Like being with you here, me and Mama, we know God called us to be here. So we are very peaceful. And we know because God is with us. If God calls you, He's always with you. He will never forsake you. Jadi sama seperti yang Papa Mama lihat dari Pak Mike dan Ibu Cynthia, dia senang sukacita datang di sini karena mereka tahu bahwa Tuhan yang panggil dan dia tahu bahwa Tuhan menyertai pelayanan mereka.
Hallelujah. All right, I think we are going to pray now. I see you have a lot of questions over here. Saya lihat banyak pertanyaan ya malam hari ini. We shall continue tomorrow. Yang kita akan lanjutkan besok ya. Kita tutup dengan doa. Now we are going to pray to God. Mari kita berdoa. We are going to tell God that He should help us to respond to His call. Mari kita berdoa. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau respon Tuhan pada panggilan. He should help us to live a holy life, to live according to our calling. Mari kita minta pertolongan Tuhan untuk kita hidup sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. We are going to tell Him that we love Him and that He should give us a heart that will love Him even more and know Him even more. Masuk dalam rencana-Mu Tuhan, berikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringku seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, jadikanku segenapku. Serahkan kepadamu harapan. We live for God from today onwards. I release grace over your life. I release power over your life. Walk in your calling. Thank you, Jesus. Only the keyboard can play, but God has a special calling for this man. And today, God is ushering her into that path, that way, that will lead her to fulfill her calling. Tuhan sedang memimpin kamu untuk menggenapi panggilan itu dalam hidupmu saat ini. God has seen the hunger and the thirst in your Tuhan sudah spirit. melihat dalam hati. Fire over your life. Tuhan sedang melepaskan api atas The hidup. fire of the Holy Spirit. Api Roh Kudus itu. So that you can fulfill your calling. Supaya kau menggenapi panggilan itu. As Moses stood before the burning bush, as Moses stood before the burning bush, Berdiri di hadapan semak-semak itu. the burning bush of the Holy Spirit is right in front of you. Saat ini juga semak dari Tuhan itu ada di hadapanmu. Rise up. Bangkit, bangkit. Bangun, bangun. Put your two hands. Taruh tanganmu di tangannya Pastor Mike. Dua-dua tangannya. Take that fire. 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 In the name of Jesus. If you walk in your calling from henceforth. Saat engkau mulai masuk terus mengikuti panggilanmu, May that fresh fire of the Holy Ghost biarlah api daripada Roh let Kudus it yang rest baru upon your life. itu akan menjadi mengikuti Fire from above. api dari surga. 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 Fire from above. Api dari surga itu. Fire from above. Api dari surga itu. Fire from above. Api dari surga. Fire from above. Api dari surga itu. Thank you, Jesus.
I sense His presence here right now. Oh Tuhan, aku merasakan hadirat-Mu Tuhan di He's touching tengah-tengah. some of you right now. Dan Dia sedang menjamah di He will antara. open your eyes to know Him. Dia akan membuka matamu untuk mengenal He's Dia. opening your ears to hear Dia His akan voice. membuka telingamu untuk I pray mendengar for you suara. right now. May He begin Aku to touch berdoa you. saat May He ini begin to touch your heart. supaya Dia menjamah May hatimu. He touch your eyes. Dia menjamah May He matamu. touch your ears. Dia akan menjamah May He telingamu. touch your heart. Dia akan menjamah hatimu. May the Holy Spirit touch your life. Biar Roh Kudus menjamah hidupmu. The hunger to know Him. Engkau May He akan plant menjadi it inside of you. lapar In the untuk name of mengenal Dia. Jesus. Di Yes, dalam nama yes, Yesus. yes, yes, Ya, yes. ya, Yes. ya. May He have His way in your life. Dia akan menghidupi dalam hidupmu, memerintah dalam hidupmu. God wants to do something with this young life. Tuhan mau melakukan sesuatu dalam hidup orang. Oh, Spirit of God. Oh, Roh Tuhan. Oh, Spirit of God. Oh, Roh Tuhan. Spirit of God. Roh Tuhan. Roh Take a touch. Tuhan. Fire of the sun right now. Api, api, api. May you never be the same again right now. Api, jangan dia. Di dalam nama Yesus. In the name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Yes, a visitation of heaven on your Ya, soul. perkunjungan dari surga datang sekarang ini atas jiwamu. Fire of your life. Tuhan sedang melepaskan api atas hidupmu. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. All of you whose hands are up, I pray for you. I release the power and the grace of God over your life. May the Lord touch you. Bagi setiap orang yang ada di tempat ini, saya melepaskan api dan kuasa dan kasih karunia supaya Tuhan menjamah kau. May He cause you to walk in your calling in the name of Supaya Jesus. Tuhan membuat engkau menggenapi panggilan May you hidupmu. walk in your calling in the name of Supaya kau Jesus. berjalan sesuai dengan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Grace and fire to walk in your calling. Kasih dan api itu akan berjalan sesuai dengan Receive panggilan. it, receive it, Terima, receive terima, it. terima, terima. Receive it, Terima, receive it. terima, Fire to walk in your api, api, api yang kasih Roh Kudus. Mengalami Roh Kudus. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. May you walk in your calling. Biar engkau berjalan sesuai dengan panggilan. May you walk in your calling. Biar engkau berjalan sesuai dengan What God panggilan. has called you to do, may you not miss it. May you never miss it. Engkau tidak akan pernah kehilangan apa yang sudah Tuhan panggil dalam hidupmu. May you live for the Lord. Biar engkau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. May you live for the Lord. Biar engkau hidup bagi Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih. May you bless your life. Biar Tuhan memberkati engkau. Berkati. May you bless your Biar life. Tuhan memberkati. In the name of Dalam Jesus. nama Yesus. Father, we want to praise your holy name. Tuhan, kami memuji